चंबल के कुछ डकैत एवं बाहरी लोग बंगाल में आ रहे हैं जो कि पुलिस को डरा धमका रहे हैं और कभी तृणमूल कार्यकर्ताओं को डराने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ बिहार के दौरे पर आई तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कुछ ऐसे ही अंदाज में भाजपा पर निशाना साधा और इस दिन शुरू से ही वो हमलावर तेवर में दिखी, जहां उन्होंने दावा किया कि भाजपा ने सारी हदें पार कर दी हैं। तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुब्रतो बख्शी से मिलने के लिए भाजपा के नेता फोन कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही फोन बीरभूम में अनुब्रतो मंडल को भी आया था। इस तरह की हरकत के लिए भाजपा की उन्होंने काफी आलोचना की है। साथ ही इस दिन सभा मंच से ही उन्होंने कुछ बिहार के भाजपा के सांसद निशित प्रामाणिक पर भी निशाना साधा, लेकिन उन्होंने उनका नाम न लेते ही कहा कि जिसे कई आरोपों के बाद तृणमूल कांग्रेस ने निकाल कर फेंक दिया था, उसे भाजपा सरकार ताज बनाकर बैठी है, जो शांत कुछ बिहार में अशांति फैलाने का प्रयास कर रहा है। यहां आतंक का माहौल बन रहा है, लेकिन किसी तरह से लोकसभा चुनाव में जीतने के बाद यदि वो समझता है तो कि विधानसभा चुनाव में भी जीत जाएगा, तो ये उसकी गलतफहमी है। लोकसभा निर्वाचনের আগে সবার অ্যাকাউন্টে 15 লক্ষ টাকা করে জমা দিব কইছিল না। কেষ্ট ফোন করলো বীরভূম থেকে অনুব্রত মণ্ডল, বলো দিদি জানেন আমাকে একটা দিল্লি নেতা ফোন করছে, ফোন করে আমায় বলছে এই তুমি তোমার সাথে একটু বসবো। তো আমি বলেছি তোমার সাথে কেন আমি বসবো, আমি তো মমতা ব্যানার্জির দল করি, আমি তৃণমূল কংগ্রেস করি, আমি তোমার সাথে কেন বসতে যাব। কুচবিহারে একটা এয়ারপোর্ট করে দিলাম 300 কোটি টাকা খরচ করে, একটা প্লেন এখন নামলো না। আমি শুনলাম আপনাদের এমপি বাবু একটা ফ্লাইট নিয়ে চলে এসেছিল ভাড়া করে। জনগণের ফ্লাইট কোথায়, জনগণের ফ্লাইট কোথায় জিজ্ঞেস করুন। আমরা তো করে দিয়েছি, এয়ারপোর্টও করে দিয়েছি, বাকি তো কিছু রাখিনি। আর উদ্বাস্তুদের জন্য উদ্বাস্তু যত কলোনি আছে, প্রাইভেট বলুন গভর্নমেন্ট বলুন, সব কলোনি আমরা ক্যাবিনেটে মিটিং করে আপনাদের নিঃশর্ত জমির দলিল পাবেন এবং সব কলোনিকে আমরা আইনত স্বীকৃতি করে দিয়েছি। মা মাটি মানুষের সরকার, মা মাটি মানুষ কখনো বিশ্বাসঘাতক হতে পারে না, প্রতারক হতে পারে না, প্রতারণা করতে পারে না, বঞ্চনা করতে পারে না, লাঞ্ছনা করতে পারে না, কুকথা অগত্য অসত্য এসব কথা বলে মিথ্যে কথা বলে ভোট আমরা নিই না। যা বলবো তাই করব, যা বলবো না তা করব না, এটা হচ্ছে আমাদের শপথ। इस दिन अपने भाषण के शुरुआत में ही उन्होंने तृणमूल छात्र परिषद के जिला अध्यक्ष नरेंद्र दत्त के हादसे में हुई मौत की घटना पर दुख जताया और उनके परिवार को संवेदना दी। मुख्यमंत्री ने एक के बाद एक विकास कार्य को भी गिनाया, आपको फिर से कह दे, और कहा कि हेरिटेज शहर बनाने के लिए लगभग 300 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लिया गया है। साथ ही उन्होंने कुछ बिहार के एयरपोर्ट के शुरू न होने के लिए भी केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताया। স্বাস্থ্য সাথী চিকিৎসা যেই যাবেন পরিবার প্রতি কার্ড দেওয়া হচ্ছে, সরকারি হাসপাতালে বিনা পয়সায় চিকিৎসা, প্লাস প্রাইভেট নার্সিং হোমে বা প্রাইভেট হসপিটালে যদি ট্রিটমেন্ট করতে যান, একটা পরিবার বছরে 5 লাখ টাকার একটা স্মার্ট কার্ড দিচ্ছি আমরা। এইটা বাড়ির যে মহিলা গার্জিয়ান তার নামে কার্ডটা হচ্ছে, এবং সেই মহিলা যদি মনে করে তার বাবা মা চিকিৎসা করবে তাও করতে পারে। অর্থাৎ বছরে 5 লাখ টাকা করে গভর্নমেন্ট আপনাকে দিচ্ছে আপনার পরিবারের চিকিৎসার জন্য। যার যার এখনো স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নেই, দুয়ারে সরকারে যান, গিয়ে নাম লেখান, দুয়ারে সরকারে গিয়ে নাম লেখান, প্রত্যেক পরিবার পাবেন, কেউ বঞ্চিত হবেন না। দুয়ারে সরকারে গিয়ে নাম লেখান, প্রত্যেক পরিবার স্বাস্থ্যসাথী পাবেন এবং খাদ্যসাথী পাবেন, রেশন এবং স্বাস্থ্য পুরো ফ্রি। वहीं सभा मंच पर इस दिन तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुब्रतो बख्शी, मंत्री अरूप विश्वास, रविंद्रनाथ घोष, विनय कृष्ण बर्मन, जिला अध्यक्ष पार्थ प्रतिम राज जैसे नेता उपस्थित थे।
এই রবি, এই জলিল, পার্থ, অর্ঘ্য, পরেশবাবু, উদয়ন, বিনয়, ফজলে, বাসানিয়া সবাইকে একসাথে কাজ করাবেন, একসাথে ডাকবেন। কোনো বিভেদ চলবে না, কোনো বিভেদ চলবে না। ভেদাভেদ নয়, ঐক্য চাই। এটাই আমাদের যেতে হবে, মনে রাখবেন। वहीं ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि आरएसएस एक बाहरी बदमाश है। সব বাইরের গুন্ডা, বহিরাগত সব চম্বলের ডাকাত। বাংলায় চলে এসছে কিছু চম্বলের ডাকাত আর কিছু বহিরাগত গুন্ডা। কখনো পুলিশকে ভয় দেখাচ্ছে, কখনো তৃণমূলকে ভয় দেখাচ্ছে। বাংলায় চলে এসছে কিছু চম্বলের ডাকাত আর কিছু বহিরাগত গুন্ডা। কখনো পুলিশকে ভয় দেখাচ্ছে, কখনো তৃণমূলকে ভয় দেখাচ্ছে। আর ওদের কয়েকটা নেতা আছে, বলে বেশি করে কম, সকাল থেকে ভাষণ দিয়ে বেড়ায়। আর টিভি চ্যানেল মিডিয়াগুলো এখন বিজেপির কেনা, কাজে ওদের 10 বার দেখাবে আর আমাদের একবারও দেখাবে না। এটাও হয়। আমি এর জন্য মিডিয়াকে দোষ দিই না, তার কারণ ভয় দেখিয়ে চমকে এটা করেছে। মিডিয়ার সব কথা বিশ্বাস করবেন না, কারণ নরেন্দ্র মোদী ওদের কিনে নিয়েছে, কিনে নিয়েছে। বলেছে কাউকে দেখাবে না, শুধু আমায় দেখাবে আর বিজেপি পার্টিকে দেখাবে আর তৃণমূলের নামে মিথ্যে কথা বলবে। ও দেখার দরকার নেই, আপনি নিজের মাটিকে চিনুন, নিজের মাটিকে দেখুন। মনে রাখবেন, ওই কুৎসার চাদরটা সরিয়ে দিন, ওই মিথ্যে কথা বলার চাদরটা সরিয়ে দিন, মিথ্যে কথা বলার ডাস্টবিনটা সরিয়ে দিন। বিহার যদি রক্ষা করতে না পারেন, বাংলা রক্ষা করতে পারবেন না। आपको बता दें कि वही ममता बनर्जी ने कहा कि एनआरसी को राज्य में लागू करने नहीं दी जाएगी। क्या एनआरसी एनपीआर কখনো বলছে কে হবে, এনআরসি হবে না। কখনো বলছে এনআরসি হবে, এনপিআর হবে না। কিন্তু জেনে রাখুন, কে ওরা করছে, এনআরসি ওরা করছে, এনপিআর ওরা করছে। একমাত্র রাজ্য বাংলা। আমি এনপিআর করতে দিইনি, দেবও না, দেবও না। वहीं इस सभा में ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ आवाज उठाई। কৃষকদের বিরুদ্ধে এন্টি ফার্মার্স বিল, এরপর আলু পাবেন না, পেঁয়াজ পাবেন না। চাষিরা চাল, নিজের চাল সব কেড়ে নিয়ে চলে যাবে। ছোটবেলায় মায়েরা গান গাইতেন না, খোকা ঘুমানো পাড়া ঝুলানো বর্গি এলো দেশে, সব বর্গিগুলো চলে এসছে, ডাকাতগুলো। সেই ডাকাতগুলো এসে এখন সমস্ত কিছু চাষিদের কেড়ে নিচ্ছে। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने कितनी नौकरियां दी हैं, इसे लेकर भी सवाल किया ममता बनर्जी ने इस सभा में। বলেছিল 2 কোটি বেকারের চাকরি দেবো, বছরে কোথায় গেল? নোটবন্দি, তারপরে লোকবন্দি, ঘরবন্দি, তারপরে জেলবন্দি, আর এখন আবার ফর্ম বিলি করছে। বলছে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। প্রতিশ্রুতি মানেই চিটিংবাজি, প্রতিশ্রুতি আর একটা চিটিং ফান্ড, চিটিং ফাঁক। প্রতিশ্রুতি ইলেকশনের আগে প্রতিশ্রুতি, আর ইলেকশনের পরে ওটা কি? ইলেকশনের পরে অধোগতি, ধান্দাবাজি, বলছে ভাওতাবাজি, পুরো ভাওতাবাজি। ওই নাম করে কখনো চাকরি হয় না। চাকরি করার কতটা পদ্ধতি আছে। মানে তুমি তো কেন্দ্রে বসে আছো, কত চাকরি দিয়েছো? নির্বাচন আসলে ভাওতাবাজি। वहीं इस सभा में केंद्र सरकार को निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने सवाल किया कि बैंक खाते में 15 लाख रुपए क्यों नहीं जमा किए गए। লোকসভা নির্বাচনের আগে সবার অ্যাকাউন্টে 15 লক্ষ টাকা করে জমা দিব কইছিল না? বলেছিল কি বলেনি? বলেছিল কি বলেনি? সব মানুষদের 15 লক্ষ টাকা জমা দিবে। কোথায় গেল? 1 পয়সাও নাই, হাওয়া। তাই বিজেপিকে করে দিলে এবার হাওয়া। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल बांग्ला, आपके साथ मैं हूं।
मैं अभी खड़ी हूँ कुछ बिहार के रासमेला मैदान पे, जहाँ पे मुख्यमंत्री थोड़ी देर पहले यहाँ पे कर्मी सभा करके गए हैं। आपको एक बात बता दूं कि मुख्यमंत्री 3 दिनों के दौरे के लिए उत्तर बंगाल आई थी, जहाँ पर सबसे पहले वो जलपाईगुड़ी पे आई थी। उसके बाद उन्होंने जलपाईगुड़ी के ABPC मैदान में सभा किया। उसके बाद वो सीधे पहुँच गई थी कुछ बिहार के एयरपोर्ट, जहाँ पे उन्होंने एक बैठक किया। उसके बाद वो निकल पड़ी थी कुछ बिहार के मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने के लिए। मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने के बाद वो सीधे पहुंच गई थी कुछ बिहार के शिव यज्ञ मंदिर में, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना करने के बाद वो वहां के जो ट्रस्ट है, जो कमेटी है, उनको 1 करोड़ रुपए का अनुदान दिया ताकि मंदिर का और भी डेवलपमेंट हो सके। उसके बाद वो पहुंची थी सर्किट हाउस। फिर सर्किट हाउस से वो पहुंच गई थी कुछ बिहार के मदन मोहन बाड़ी में, जहाँ पे वो हर साल जब भी आती हैं वहाँ पे वो पूजा करती हैं। आज की बात करते हैं। आज वो कुछ बिहार के रासमेला मैदान में आके पहुंची थी और जहाँ पे उन्होंने कर्मी सभा किया। आपको बता दें कि सुबह से ही जो उनके कर्मी समर्थक हैं, सुबह से ही उनकी भीड़ आप देख रहे थे। सुबह से ही लोगों की भीड़ थी, लोगों में उत्साह था कि कब मुख्यमंत्री आएंगी और क्या क्या कहेंगी, सुनने के लिए वो बेताब थे सुबह से ही। फिर सुबह वो आई, मुख्यमंत्री जब आई तो शुरू में ही उन्होंने उनके जो नेता है, जो उनके आपको बता दूं, जो उनके नेता हैं, जो उनके चले गए हैं, सबसे पहले उन्होंने उनकी आलोचना की। उन्होंने कहा कि जो लोग शुरू से थे वही दल में टिके रहेंगे, लेकिन जो बीच में आए थे वो एक तूफान की तरह उड़ गए हैं। बाद में उन्होंने इन 5 सालों में जितना भी काम किया है, चाहे वो आप स्वास्थ्य साथी कह लीजिए या फिर कन्याश्री कह लीजिए या बच्चों के दोपहर का खाने का ले लीजिए या फिर बच्चों की पढ़ाई के लिए कह लीजिए, हर जो 5 सालों में जो उन्होंने काम किया था, हर एक काम उन्होंने गिनवाए हैं जो उन्होंने 5 साल में क्या क्या किया है। फिर जाने से पहले एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताई है कि जो भी दल के जो नेता है वो आपस में गुटबाजी ना करें। जो चाहे वो मंत्री हो या चाहे वो एक आम कर्मी हो, सबको मिलजुल कर रहना है और दल को और भी मजबूत बनाना